दर्शक बंधु मनीष तार जीवन में अनेक प्रयास करे किंतु से कौन सी प्रयास रे सफल हो पारे ना। चाकरी वृत्ति क्षेत्र रे, व्यवसाय क्षेत्र रे, पारिवारिक गृहस्थ जीवन रे अनेक अनेक संघर्षपूर्ण वातावरण दे गति करुथिले मध्य, अनेक चेष्टा करुथिले मध्य भाग्य साथ दिएनी। एभली लोक माने साधारणतः निजर भाग्य को निंदा करिथांती, निजर भाग्य को दायी करिथांती। काहींकि दायी करंती? एइथिपाई से माने भाग्य को दायी करंती जे मु मोर समस्त बुद्धि कौशल मोर परिश्रम सबु किछि लगेई देली, किंतु जेउठी अल्प परिश्रम रे, अल्प बुद्धि रे, अल्प मेहनत रे मोरी पाखरे थिबा लोक जे बहुत उच्च स्थान को, शीर्ष स्थान को चली जाई पारुछि, अथच मो पाखरे एते दक्षता थाई, एते योग्यता थाई, एते परिश्रम करी, एते किछि उद्यम करी मु शेषरे सेई निराश हो जाउछि। मु सेई खटिखिया अर्थात खटिले खाइबी यही भली अवस्था को आसी जाउछि, जहाकू आमर इंग्राजी रे कहा जाए हैंड टू माउथ। तेबे एपरी क्षेत्र रे से लोकटी निजर भाग्य को दायी करिवनि तो आउ काहाकू दायी करिवो? काहेकि ता परिश्रम रे कोन से कोन परिश्रम करिनी? से कोन निष्ठापर उद्यम करि नहीं? ताहले से आजी निजको हतभाग्य असहाय मन करुछि काहेकि? काहेकि जानती दर्शक बंधु, जदि ज्योतिष शास्त्र को आमे लक्ष्य करिबा ताहले ए प्रकार संघर्ष करुथिबा व्यक्ति मानकर जन्म जातक रे काल सर्प बंधन दोष किंबा पितृदोष थाई पारे। तेणु अभिज्ञ ज्योतिषज्ञ निकट रे आपणकर जन्म जातक को विश्लेषण करई नियंतु। आपणक जातक रे पितृदोष नाही तो, आपणक जन्म जातक रे काल सर्प बंधन दोष नाही तो। बंधुगण, आज भिडियो में जानिबा पितृदोष कौन, यार लक्षण कौन, ज्योतिष शास्त्र रे यार प्रतिकार कौन रही। जदि जीवन रे आपण अनेक प्रयास सत्वे आपण से दिनहीन दरिद्र अवस्था रे आपण रहिचंती, जेते रोजगार कले मध्य एते अनेक अभियोग आसे, अनेक रोजगार करूछु किंतु से रोजगार हमको अंटू नहीं, नियंट पड़ुछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आमर पूर्वपुरुषों प्रति आमर जो कर्तव्य रही से कर्तव्य पालन रे त्रुटि, जन्म कुंडली रे जदि सूर्य, राहु, केतु किंबा आमर जन्म जातकर नवम भाव सहित जदि किछि विशेष ग्रह जोग रही ताहले ताकू ज्योतिष शास्त्र रे पितृदोष बोली कहा जाई थाए। ये होची ज्योतिषीय पृष्ठभूमि कथा। तेबे समस्त सबु ज्योतिषी मानकर मत हुए तो गोटे न होई पारे, भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाई पारे। तेबे मोट उपरे मु कहबाकू चाहिबी सूर्य, राहु, केतु ये तीनोटी ग्रह एवं नवम भाव सहित संपर्कित ग्रह को भल भाव विश्लेषण कर नबा दरकार जे पितृदोष अछि कि नाही। पितृदोषर संभाव्य लक्षण गुड़िक कौन? बारंबार हबाकु थिबा कार्य अटकी जिबा, आर्थिक उन्नति रे बाधा आसीबा, परिवार रे बा गृहस्थ जीवन रे कलह पूर्ण वातावरण सृष्टि हवा, दाम्पत्य जीवन रे पदे पदे अशांति, छाड़पत्र भली
ଘଟଣା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବା, ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା, ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିତୃଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ପିତୃଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପିତୃଦୋଷ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଧାରଣା। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ କେବଳ ପିତୃଦୋଷ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମକୁ ସଦାଚାର ସହିତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମହାଭାରତର ଦାନ ଧର୍ମ ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନ କରିତି ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ସର୍ବମାତ୍ମା କୃତକର୍ମ ଗ୍ରହବାଦ ଲୋକାଇତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦାନ, କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପିତାମାତା ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଦରିଦ୍ର ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଭୂକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଭୋକିଲା ଲୋକ, ତାକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ରହିଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାରର କଥା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଆମର କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ। ରାହୁ କେତୁକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ, ତେବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେ କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏହା 12 ପ୍ରକାରର କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ଥାଏ। এই যে 12 ପ୍ରକାରର କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ, ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେଇ ସର୍ପର ନାଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ଅନୁସାରେ ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ନାଗନାଗୁଣୀ, ଏହାକୁ ବିଧିବତ ଖାଲି ପାଦରେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ବିଧିବତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏହି ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ এই କାଳସର୍ପ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାହୁ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁ ହତାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, যে দর্শক মানে জাতক ব্যক্তিগত ভাবে জাতক বিচার করা ইচ্ছুক, সেমানে কেবল মোর এই যে ডিসপ্লে দেখা যাউথিব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরକୁ আসি আপনার নিজের জাতক বিচার পাই আপন মোঠর পরামর্শ নেই পারিবে। তেবে অযথারে মতে ফোন করিবে না। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আজির এই উপস্থাপনাটি আপনার কেমতি লাগিলা আপনার সুচিন্তিত মতামত অপেক্ষার। যদি মোর ভিডিও আপনার উপাদেয় হয়ে পারুছি, তাহলে নিশ্চিত ভাবে নূয়া করে ভিডিও মোর দেখুলে আপনার সবসক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং মোর ভিডিও শেয়ার মধ্যে করবে। তেবে পুଣି আমি পরবর্তী, আজ তো সময় হয়ে যাইছি, পুଣି আমি পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা হব। সে পর্যন্ত মতো বিদায় দিয়ন্তু। জয় জগন্নাথ।